Kons, ano na tayo matod pa, magtiayon, di sa may transmitter lagi. Nga, sa tinuod din, ang biktima lagi sa pagpapinuang, nga, kung seran, murag ang babae yan kung i-dialysis, itripan, Kons, mo nakita nga, kabring mo niya, kasi update ani Kons. Kini usa na pod ka pamilyahan ang nagduol kanako, nagpatabang, kay lagi ang ilang ginikanan gibinuangan kini sila nga gapa-dialysis unta. No, kay nasayod man ta ang pagdialysis nato diri sa atong syudad Galinya gyud, no. So alauna alas 2 nagmatatawon ang mga tigulang kay para makasayo og linya sa dialysis apan na ay tulo ka tawo nagsakay sa motor ug kini gipangkulata ang mga tiguang, no. Usbon ko sa suspect, no, nga nagbuhat ini ang imong adlaw inihap na ang akong hangyo, mag-surrender ka na lang diri sa akong buhatan or sa atong kapulisan aron hapsay ang imong pag-atubang sa kaso, no. Kay daghan na gyud ang pangita sa imo, ma-identify ka na namo, no. Ang ako ipatigbabaw ko gyud ang balaod, no. Ang ako nga matagaan og hustisya ang mga tigulang kay dili man kini maayo ang imong gibuhat, no, nga gasakit na gani ang tigulang inyo pag yung pagabinuangan, no. So ikaw karon ang pagsalig sa katawan sa syudad sa Malaybalay anaaman kanako. So walay pagduha-duha ipabring me tagyud ka ug imong ulo papatungan ko gid na hangtod nga ikaw nga mo surrender diri sa buhatan sa kapulisan, no. Kay ako yung gapaning kamutan uban sa atong mayor G. Warren Pabilyaran ang mga katawhan sa syudad sa Malaybalay, ang mga lumulupyo diri, no, nga magpuyo gid sila nga malinawon, no, kay aron walay gubot nga mga hitabo diri sa atong lugar, no. Isa pa pud anatan daghan pud nagduol sa ako kay na-identify na pud nato ning mga grupuhang sa mga batan-on diha sa transmitter, no. So naanay gipanganlan diri karon sa ako na pud say picture. So gamay na lang ning oras nga mabilin niya nga pangita ko na ni sa atong mga tao, no, og kani siya pagadalon sa police station, no. Kay pipila na katao ang nagreklamo, ang ngalan ga balik-balik man unya daghan pud naka-witness, no. So sa katong taga Kanayan, no, transmitter, kay balo ko kinsa ka, kabalo ka ug unsa imong gibuhat, abri ang buhatan sa akong opisina, pwede ka mo anhi diri kay matabangan ti ka ani sa imong gibuhat, kay kung dili dito ka gid paingon sa prisuhan, no. Kung ang amo ra man ni mayor nga gusto namo nga magpuyo gid malinhawon ang mga katawhan sa syudad sa Malaybalay. So daghang salamat. Servisyong Katropa. Kaysa mo na mga katropa, ang panawagan ni Konsehal Jason Chad Ayala ngadto sa mga individual nga nagbinuang, no? Tulo ka individual katropa Jonathan nga nagbinuang in town sa mga idaran. Kawa ninyo ipuangon mga tawhana mo. Sige kaingon ni Konsehal Jason Chad Ayala katropa Jonathan nga adun na nay picture. Ani adun na po'y pangalan mga katropa. Kung kinsa man mo, panurender na mo, ayaw na ninyo paabuta nga adun na nay ipatong salapi. Diya sa inyong mga ulo ay pa mo manurender. Sa mga kabatan-una na to, ayaw ninyo ni sunaha kanang inyong pagyaga-yaga. Ibutang ninyo na sa kanang lugar. So, ayaw gin mo pag susama ini. Mga idaran na to, mga elders na to, ato ang pambinuangan. Kung wa mo'y mga lolo, wa mo'y mga lula, wa mo'y mga idaran diya sa inyong panimalay, kung wa mo'y mga batasan nga klasis tao, ayaw ninyo buhata ngadtos uban.